आज्ञा ए परिवार को देखो आज्ञा सामान पत्र सब देखो आज्ञा एमती परिस्थिति दया करी आज्ञा एमान को तुम्हें साहाय्य कले एमाने घरे रही पारबे हमर ससुर केते दिन आगरो किने थिला हम बड़ा करे नै हमर ससुर ए करे त मेरो बंदी कोई बार हम ए करे नै हम को जड़ा करे माने फोटो जाय छै बोले हमको एते अवस्था रे गाड़ी तने कोन हम के जे भाभी बार नै चिंता करे बार नै हमर रक्षा करिबे तना बला हमर रक्षा करिबे बोले पे नते अनुरोध करू छु हम एतके गुहारी करू छु प्रभु तुम तो जेते बले तांकर को अंतर करा गला तार स्वामी मरि गला स्वामी मरि जीवन से माने चार जण साइन करले आगे हमें एमान को हम निजर पैसा रे हमें पता कर देबु बोली कि 10,000 टका जुर्माना देले हमको जो अंतर करथिले जुर्माना देले आ सब निष्पत्ति हला एबार हमें विश्वास करू मंडली तो सब निष्पत्ति नछंती हम किछि हेबो नै बोली हम विश्वास भरोसा रखी मंडली मते तांकर भरोसा रखले माने समस्त निष्पत्ति नै छंती साइन करि छंती किछि हेबो नै बोली मंडली मते भरोसा रखले मंडली आकर ऊपर भरोसा रखले मंडली ऊपर भरोसा रखले परिस्थिति हेबो बोली हम किछि भाबे नै हम तेरे समस्त कार्य करी हमको ये पर व्यवस्था करी छेलीगढ़ आज्ञा एमाने निरीह परिवार एमाने 50 वर्ष 60 वर्ष हेलानी ए घर थिले आमाने ए घरटा प्रकृत सुभाष लिमार घर किंतु अन्याय रे नाइ कि ए घर पटा कर पटा करी पकैले तापर नाइ कि मंडली को माने कागज देले एंती एंती आम घरटा पटा करी पकैछन्ते आज्ञा आम निष्पत्ति नियो बोली आंके कागज देले आंके कागज देबारु मंडली डिसाइड करी आंकर को अंतर कर देले अंतर करला परे तांकर स्वामी मरीगला तांकर स्वामी मरी जीवारु आम गाँ लोक डांट को जीव नाई मोड़ पकईब नाई छुईब नाई आउ जे तांकर को टुंडेले 2000 लाखी बांधब बोलबारु आमे किए गलु नाई गाँव वाला किए सहयोग न करबारु आज्ञा तांके लेखि देले 4 जण हेकि तांको माँ तांको 3टा पुओ हेकि लेखि देले आज्ञा आमे घर छाड़ी देबु मोर बापा को तुम समस्ते मिली मिसिकी समाधि कर बोली कहबारु आंके ओ बोली कि समाधि आमे करलु समस्ते गाँ वाला मिसिकी करला पर आज्ञा आंकर को कौन करछन्ते आंकर अजणा रे आउ थरे जाई केस करि पकैछन्ते आंके जानले जे मंडली निष्पत्ति नेले आ से माने लेखि देले आ घर प्रति कि आपत्ति हो नै घर प्रकृत आंकर आज्ञा एबे थाना वाले आसिकी घर भांगी की ए सब आउ घर भांगी देले ताला पकई देले ए सामान पत्र सब इनती रहिछि ए माने निरीह लोक को स्थान को जिबे को जगह रे रहिबे आज्ञा दया करी निष्पत्ति करंतु ए दरिद्र परिवार को चाबी देते खोली ए परिवार घरे रहि पारबे ए मानकर काकुति एमती रे घर करिसंती आगे माने जानि नथिले कि आज्ञा सति पाए सरकार को हाथ जोडुछु दया करी निष्पत्ति नियंतु ए ताला देते खोलबे ए माने निरीह परिवार ए मानकर परिवार तो आज्ञा एमती लोक माने ए मानकर घर पटा करी पकैसंती सामान पत्र सब काढी के ए वर्षा रे से माने केमती अवस्था रे रहिसंती आमे हाथ जोडुछु चिंती सरकार आंकर को आ घर दे पारबे एतु पाई ना कि आमे हाथ जोडुछु ताई पड़ता समस्त जानछंती आंको घर पटा करी आज केमती करिसंती पर ए माने परिस्थिति देखो आज्ञा दया करी आज्ञा आंको निष्पत्ति नियंतु रेवरेंड लाबन वर्धन रिटायर्ड पास्टर छेलीगढ़ प्रकृत से घर सुभाष लिमार बापा चकामण लिमा
ସେ ଜାଗା କିଣିଛି। ରେଥିୟ କରାଡ଼ୁ ଜାଗା କିଣିଥିଲେ। ରେଥିୟ କରାଡ଼ ଘର କଲା ପରେ ସେ ଜାଗାକୁ ମିଶାଇ ସେ ପଟ୍ଟା କରିଦେଲା। ପଟ୍ଟା କରିଦେଲା ପରେ ସେଠୁ ଆଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ନେଇଛି ବୋଲି ସେ କେସ୍ ପକାଇଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଡ଼ା ନେଇନାହିଁ। ସେ ଆଗରୁ ଅଛି, ଚକାମନ ଅମୁଣ୍ଡର ସେ ଅଛି ପ୍ରାୟ 40-50 ବର୍ଷ। ସେ କେସ୍ କରି ତାପରେ ଆଉ କେସ୍ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ରେଥିୟ କରାଡ଼କୁ ସେ ସୁଭାଷ ଲିମା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ। 17 ସାଲରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବୈଠକ କରି ସବୁ ସେ ସମୟର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କଠୁ ବୁଝି ନେଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ପୁରନ୍ଦର ଲିମା ଠାରୁ ଚକାମନ ଲିମା ସେ ଝିଅ କିଣିଛି, ରେଥିୟ କରାଡ଼ କିଣିଛି। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ତାର ନିଜ ଘର। ତେବେ ରେଥିୟ କରାଡ଼କୁ କୁହାହେଲା ଯେ ଯାହା ତ ହେଲାଣି ପଟ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସୁଭାଷ ଲିମାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ପଟ୍ଟା ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦିଅ। ସେ ନାହିଁ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଯିବାର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ଅନ୍ତର କରାଗଲା। ତାପରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବିହାର ଗଲେ। ବିହାର ସେ ମଲେ। ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଆସିଲା। ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଅନ୍ତର ହେଇଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ୍ଷମା ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେ। ଅଞ୍ଜଳି କରାଡ଼, ତାପରେ ତାଙ୍କ 3ଟି ପୁଅ ରେଥିୟ କରାଡ଼, ହେରୁତ କରାଡ଼, ଯୋଥାମ କରାଡ଼ ଆଉ ଜଣେ କି କରିଦେଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଷମା ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ସେମାନେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେବୁ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନକରି ସେମାନେ କେସ୍କୁ ବଢ଼େଇଲେ। ବଢ଼ି ଶେଷରେ ଆଉ ଏ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲାନି, ଲଢ଼ି ପାରିଲାନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ହେଇଗଲା। ପଟ୍ଟା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଲଢ଼ିଲେ ଯାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଥରେ ଥାନାବାଲା ଆସିଥିଲେ, ପୋଲିସ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଗାଁବାଲା ସବୁ କହିଲୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ଷ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା, ଡେରି ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଫୋର୍ସ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଫୋର୍ସ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁବାଲା ସବୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, କୋର୍ଟ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛି ଆମେ ସେଟା ମାନିବୁ। ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଲେ। ତାପରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାହାର କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହତାଶ ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ସରକାର ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି ଗାଁବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ସରକାର ତରଫରେ କୃତଜ୍ଞ।